lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Hello guys, welcome back again my channel. So we are here now Jeddah and near the seaside. Today I have my sister from Philippines. So we are here to the visit sea area and help me also. Welcome back again. नमस्ते साथीहरु, म यहाँ आज समुद्रको छाउतिर छु र तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलमा आज चाहिँ दुईजना बहिनीहरु देख्नुहुनेछ। मसँग काम गर्ने फिलिपिनो दुईजना साथीहरु हुनुहुन्छ। साथी भन्दा मेरो बहिनीहरु हो। मसँग काम गर्ने एकजना चाहिँ मसँग काम गर्छन् र एकजना चाहिँ अर्को बिल्डिङमा काम गर्छन्। उनीहरु चाहिँ मसँग चाहिँ आज यता समुद्रतिर घुम्न जाम न त भनेर चाहिँ भने। त्यही भएर ल ठीक छ घुम्न जाने हो, तर मैले चाहिँ भ्लग बनाउने हो, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भनेको थिए। त्यही भएर तिनीहरु चाहिँ हुन्छ भनेर आएको छ। अनि चाहिँ उनीहरुसँग खै उनीहरुको भाषा अनि इंग्लिशमा पनि बोल्छ अरे। तपाईहरुले चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ नसोच्नुस्। बी पोजिटिभ गाइज, डोन्ट थिंक नेगेटिभ। दे आर भेरी गुड एन्ड दे आर माई बोथ सिस्टर। ओके गाइज, थ्याङ्क यू एन्ड जस्ट ह्याभ लुक विथ माई सिस्टर हियर। ओके, Assalamualaikum, welcome to Jeddah. Hi guys, please guys subscribe to our back channel, then always watching. आउन हामी चाहन्छौँ भनेर भन्दै थियो। अहिले चाहिँ लजाएर उ गर्दैछ। हेरौँ फेरि पनि म कुरा गर्न चाहन्छु के भन्दो रहेछ उनीहरूको भाषामा अथवा इङ्ग्लिसमै पनि राम्रोसँग बोल्छ। हामी भन्दा राम्रो एक्सप्लेन गर्न सक्छ हरेक चिजको हैन। त्यही भएर हेरौँ न के हुँदैछ, अब के हुन्छ कुरा गर्न पर्यो है। थ्याङ्क यू। प्लिज say something please guys. Hi guys, welcome to Jeddah. Mabuhay Philippines, mabuhay Nepal. Namaste Nepal. Namaste. Namaste Filipino. Namaste Filipino. What is good evening? Say something like your language also, Filipino language. Like we are saying always namaste, especially like salam alaikum or good morning like that. Say please. Kamusta ka? Then what? Kamusta ka? Mabuti. Okay. What else? Welcome to Jeddah guys. Support Sir Beck Vlog always. Thank you Jessie, Miss Jessie. ल साथीहरु, अब उनीहरु चाहिँ लजाउँदैछ, म चाहिँ एक्लै बनाउन थालेँ। उनीहरु चाहिँ पछि पछि हिँड्दैछ। अब उनीहरु लजाएपछि म एक्लै बनाउन सुरु गरेँ है त। उनीहरु चाहिँ लजाउँदैछ, म यसमा सहयोग गर्छु। अब अस्ति नै देखाएको त यो एरियाको सबै हैन, मैले फेरि आज चाहिँ यसो घुम्न गर्दाखेरि आउनु त भन्ने हिसाबले चाहिँ बनाउँदैछु। साथीहरु कस्तो हुन्छ है त। आज शुक्रबार हो। शुक्रबार भएर चाहिँ लास्टै भिड छ, एकदमै मान्छेहरू धेरै छ यहाँ हैन। घुम्दै हिँड्या छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै सुरसारमा छ। एकदमै भिड छ, एकदमै रमाइलो छ घुम्नलाई। यताउति अब घाम Very nice. Say hi Sir Beck. My friend very shy. Joanna, shout out. Shout out Philippines. Mabuhay. Now it's hot guys. Because summer is coming. See guys? Oh. Very nice view guys. Kamusta Nepal? Shout out. Very nice. Too much people. Napakadami pong tao ngayon dito sa park ng Seaside. Tuwing Biyernes, ganyan po sila palagi. Friday and Saturday. Sarap mag-date dito. Kulang na lang po ka-date. Okay.
Finding po ka-date. Baka po may irereto kayo. Mga single po. Single po kami. Single po. Baka po may gusto mag-take. Basta po may may house and lot na. Tsaka po may 5 million. Kotse, saka po, aeroplano. Magdadawar-dawar. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Hi sir! Assalamualaikum! May dalawa po tayong kabayang magaganda. Lalakad. Mapi Pilipino. Mapi Pilipino. Hi, baby! Hi! Oops! Ay! May mga magaganda po tayong kababayan. Ay, sa channel? Yes. Please subscribe po. Ang ating mga kabayang magaganda. Thank you. What is your name? Ito. Please. What is your name, please? Ay, naku, baka ba? Ano lang po? Pakilala lang po kayo. Okay. My name Wow. is Elsie Dagap Yusuf from Mindanao. Wow. Bukidnon. Hello ate. Hi, I'm here in Wow. Saudi Arabia. Saan po kayo nagtatrabaho ate? The Saan po kayo nagtatrabaho ate? Saan po kayo nagtatrabaho? Sa Alnada. Alnada. Sa Alnada kami. Hospital po? Ay, hindi. Ano po? Doctor. bahay. Ah, bahay. Ah, day off niyo po ngayon. Yes. Ah. Just subscribe. Okay. Thank you po. Thank you. हेलो गाइज अहिले भर्खरै तिनजना हाम्रो फिलिपिनी साथीहरू बहिनीहरूको साथीहरू भेट्यो उनीहरू पनि कन्फ्युज थियो फिलिपिनी हो कि चाइनिज हो भनेर अनि मैले बोलाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ फिलिपिनी नै रहेछ अनि कुरा भयो हल्का त्यति धेरै कुरा त गर्न त सकिएन अनि प्लस चाहिँ उनीहरूले आफ्नै भाषामा के छोड्यो बुझ्नुभयो थ्याङ्क यू गाइज फेरि पनि अब हेर्दै जाम वाट इज द्याट Tapa di Tapa. अगेन प्लिज से अगेन Stay tuned. See you in next vlog. Please follow Mr. Beck Vlogs and like and share. Bye bye. थ्याङ्क यू Bye Thank you, bye. See you the last one. Thank you very much. David. Thank you. bye.